जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे +3 सेकेंड सेमिस्टर आम एसएससी रो जोटा लाइफ स्किल एजुकेशन रोची तार क्लास करवा। तो पूर्व वीडियो रे आम दुईटी एसएससी क्लास करते जोटा एसएससी लाइफ स्किल एजुकेशन दुईटी क्लास करते। जो मैंने से वीडियो देखी ना ये चैनल प्लेलिस्ट आपको से वीडियो मिल जाव, आपण मैंने देखी ने। आम पढ़ी कॉन्सेप्ट बुझी WHO अनुजाई जो 10 भाग लाइफ स्किल एजुकेशन को विभाजित कराइला सेटा पढ़ी। तो आज आउ WHO विषय किसी पढ़ा तापर जो रोचे आमर कौटा लाइफ स्किल एजुकेशन जो आवश्यकता रोचे सहीटा आम पढ़ नी आम ये वीडियो से नोटा सेयार करदे। तो समस्ते वीडियो देखूँ लास्ट जाए आ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं लाइफ स्किल एजुकेशन बही तो प्राय मिलूना, बही मिलूनी प्राय, किंतु आमर ये चैनल आम रेगुलर लाइफ स्किल एजुकेशन नोट सेयार करवा। तो जो मैंने नोट दरकार से टेलीग्राम रे तो निश्चय जॉइन हो टेलीग्राम आपको PDF मिल जाव ना ये डायरेक्ट देखिए आपण मैंने नोट करनी आ एग्जाम भी या ही आसपर। नेक्स्ट वीडियो रे आम कौन पढ़ा ना 4 पिलर, ये जो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन आम नेक्स्ट वीडियो पढ़ा। ये 4टा जीवन कौशल शिक्षार आवश्यकता पढ़ा। तो आम आहरी भी अच्छे उपरको देखते मुझे लास्ट को एगुड़ाक सिलेबस अनुसार पढ़ाऊँ। ये सिलेबस अनुसार ही आपण मानकर एटा लॉन्ग क्वेश्चन आसो है से मुझे पढ़ाऊँगी। तो आपण मैंने को मुझे सेयार करदेमी है या सरू ये क्लासटा मुझे कर सारे तापर उपरको जो गुड़ाक अच्छी मुझे फास्ट सेयार करदेमी से गुड़ाक आपण मैंने नोट करके पढ़ी ने। एत गुड़ाक मुझे डिस्कसन करें तो से मुझे डिस्कसन कर सिलेबस अनुजाई। तो आपण मैंने ताकू भी पढ़े कहीं तादर 2 मार्क 1 मार्क भी पड़ो। तो ताकू आपण मैंने पढ़े आम देखा जीवन कौशल शिक्षार आवश्यकता कौन आपण मैंने नोट करनी। आज प्रथम परिवर्तन विश्व में प्रभावशाली भाव में कार्य करने व्यक्ति विशेषों जीवन कौशल आवश्यकता ना प्रभावशील भाव में कार्य करना ना प्रभावशील भाव में आज जो विश्व में कौन दरकार ना जीवन कौशल दरकार। जीवन कौशलटा आम जानने जाएंगे आम कौन करिपरिबा ना प्रभावशील भाव में कार्य करिपरिबा। जीवनर क्रमबर्धिष्णु जटिलता चाप परिचालना संपर्क गठन और सुभित्तिक चिंता निष्पत्ति नेबापाई व्यक्ति कौन दरकार ना ये जो दक्षताटा आवश्यक लाइफ स्किल एजुकेशन कौन पाई कहला एटी ना सुनिश्चित भित्तिक निष्पत्ति नवापाई आ संपर्क गठन करने आ जटिल चाप परिचालना करने ना ये 3टा काम ना कौन दरकार आमर जीवन कौशल आमर आवश्यकता रही। जीवन कौशल आवश्यकता को निम्नलिखित भाव में वर्गीकृत करा जायछि। ये सब भाग में विभक्त करा जायछि। आवश्यक गुड़ाक कौन कौन ना प्रथम रहा व्यक्तिगत आवश्यकता। व्यक्तिगत आवश्यक कौन आम देखा व्यक्तिर कौन आवश्यक यहाँ जो जीवन कौशल शिक्षा ताने व्यक्तिगत विकास एटी जो देला ताने व्यक्तिर कौन विकास कला आम से देखा आत्मसचेतनता वृद्धि करे। या प्रथम कौन करेला ना आत्मसचेतनता वृद्धि करे व्यक्ति मानक से शक्ति जो दुर्बलता को सेटा को कौन करे ना से जो दुर्बलता को हटाए और भावना करिबारे साहाय्य करे है। भावना और प्रकरण चिन्हट करिबारे ये कौन करे ना साहाय्य करे। तापर आइला आत्मविश्वास को उन्नति करे। जो आमर रहा आत्मविश्वास से आत्मविश्वासटा उन्नति करे निज उपर आम केते आत्मनिर्भरशील सेटा एटा कहला व्यक्ति मानक सेमानकर शक्ति दुर्बलता भावना एवं भावना सक्षम करे है। यही सब विकास रे जीवन कौशल आमको साहाय्य करे। ये सब आमर विकास करे। तापर आइला भाव प्रकाश बुद्धिमत्ता विकास करे जहाँ व्यक्तिगत भावना उत्तम परिचालना एवं अन्य मानक भावना को बुझीबारे साहाय्य करे। या आम कौन करे अन्य मानक भावना आमको केमिति बुझीबा आमे अन्य मानक भावना बुझीबारे भी यह साहाय्य करे। रहा वृत्तिगत अभिवृद्धि है वृत्ति क्षेत्र भी आम कौन करना साहाय्य करे आमर भी विकास करता है। नेतृत्व एवं क्यारियर सफलता जरूरी निष्पत्ति ग्रहण एवं समस्या समाधान कौन करता है ना यह करता है। यह कौन करता है नेतृत्व कैरियर सफलता जरूरी निष्पत्ति ग्रहण करता है आ समस्या को यह समाधान करता है। जोगाजोग दक्षता को उन्नत करे व्यक्ति मानक व्यक्तिगत एवं वृत्तिगत एवं परिवेश स्पष्ट भाव में चिंताधारा प्रकाश करने को सक्षम करे। तापर आ गोटे रहा समय परिचालना एवं जुक्तियुक्त सेटिंग को उन्नत करे जहाँ फल उत्पादन एवं क्यारियर उन्नति हुए। तापर आइला सामाजिक अनुकूल विभिन्न पृष्ठभूमि रे लोकों सहित भाव प्रभावशाली पारस्परिक क्रिया को सहज करें कौन करे ना विभिन्न पृष्ठभूमि रे लोकों सहित जो प्रभावशाली पारस्परिक क्रिया को सहज करें
ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ଅବଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏହା ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଭେଦକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମତଭେଦ, ସେ ମତଭେଦକୁ କ'ଣ କରେ, ଏ ଦୂର କରେ। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକାରେ ସଫଳ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ କରେ, ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକାରେ ସଫଳ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରେ, ଇଏ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ତାପରେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା, ଏଇଟା ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବି ଇଏ ବିକାଶ କରେ। କ'ଣ, ଚାପ ଚିନ୍ତା ଭାବପ୍ରବଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା, ଭାବପ୍ରବଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ଯନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କରେ, ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସଚେତନତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ସଚେତନତାକୁ ଇଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା। 5 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ କରେ। ଅଭିନବ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାର୍କିକ ଅନୁବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବି ୟାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏକ ସୁସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରେ। ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲା ନା, ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ବି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିଲା ଆମେ ଅଲଗା ଦେଶରେ ରହି କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇବା, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ରହିଲା। କେମିତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ। ଏଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ। ତା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ନୈତିକ ଆଚରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା, ଦକ୍ଷ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ସରିଗଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ସରିଗଲା। ୟା ପରେ ଜୀବନ କୌଶଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଆମେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ଟା ଶେଷ କରିବା। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ର ୟୁନିଟ୍ଟା ଆମର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ର ଜୀବନ କୌଶଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିଦେବା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ସରିଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଥିଲା, ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ ବୋଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନି। ଏଇଠି ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଲେଖିନେବେ, ସେଇ ବାବଦରେ ଏଇଠୁ ଲେଖିନେବେ। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟକେଇକି ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଏଇ PDF ଦରକାର ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେମି, ତ ଭଲ ହେବ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବାଟା। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେମି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ନାହିଁ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଠୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।